Satanski osmeh Đoke Ludog. Zaječar, septembra 1985. Prohujalo je već 8 punih meseci, ali im vreme nije olakšalo bol. Iz dubine crnine izviruju njihova tugom izmučena lica sa usahlim i isplakanim očima. Pažljivo prate ono o čemu se u sudnici govori. I samo se povremeno nekom od tih ljudi koji su izgubili svoje najmilije otme prigušeni uzdah. I to je sve. Oni su tihi i mirni ljudi. Pa i sada, kad pred sobom imaju osobu koja im je, kako optužnica tvrdi, decu poslala u smrt, uspevaju da se savladaju. A kako im je u duši, to samo oni znaju. 5. januara ove godine na gradskom groblju u Paraćinu spustili su u zemlju 4 kovčega. Sahranili su 4 mladosti. Aneta, bistrooka devojčica sa pletenicama, imala je samo 8 godina. Vazda nasmejani i raspoloženi Saša 10, a njihovi roditelji, tehničarka Miroslava 38 i otac Đorđe K. Adamović, mašin bravar, 39 godina. Prema optužnici koju pred krivičnim većem petorice predsedava sudija Milinko Jovanović, Okružnog suda u Zaječaru zastupa zamenik Okružnog javnog tužioca Nenad Živadinović. Ovu 4-članu porodicu je u noći između 2. i 3. januara na monstruozan način poslao u smrt kućni prijatelj Đorđe N. Adamović, zvani Đoka Ludi, 40-godišnji mašin bravar iz Bora. Učinio je to u njihovom dvosobnom stanu, u potkrovlju zgrade broj 13, u ulici Đorđa Andrejevića Kuna u centru Bora. U toku višemesečne istrage rasvetljeni su mnogi značajni detalji ovog strašnog čina, a u optužnici je kao motiv za svoj krvavi pir navedena naglašena devijantna seksualnost optuženog. Prva ovogodišnja sreda je istovremeno bila i posljednja novogodišnja slavljenička noć. Sutradan je Borane očekivao radni dan. Miroslava i Đorđe su se spremali za posao, a Aneta i Saša za školu. Svejedno, legli su nešto kasnije. Imali su goste. Kada su ih posljednje ispratili, nisu zaključali vrata. Brava je bila pokvarena i Adamović, zvani Đoka Ludi, to je sasvim dobro znao, pošto je u toku večeri 2 puta dolazio. Negde oko 23 sata u stan je ušao bez kucanja. Imao je nož i metalnu polugu. Adamovići su čvrsto spavali. Ludi je, prema onome što se navodi u optužnici, najpre nasrnuo na najjačeg Đorđa. Ubio ga je onom polugom i nožem. Zatim se okomio na Miroslavu. Ona je, čule su usnule komšinice, uspela da samo jednom krikne. I na njenom telu su pronađeni tragovi mnogih udaraca i uboda. 10-godišnji Saša je spavao pored majke. Ludi ga je ubio onim gvožđem. Anetinu smrt je odložio. Ubio ju je tek posle silovanja, nožem u srce. Zatim se njegova nastrana priroda okrenula prema mrtvoj ženi. Neopaženo, kao što je i ušao, nestao je odatle. Štitila ga je noć. U kupatilu svog stana u ulici 1. maja broj 3/10 najpre je oprao okrvavljeni zimski kaput. Zatim čizme. Dok je to radio, njegovi stari roditelji, Dragiša i Nikolija, su spavali. Ujutru je naredio majci da mu još jednom opere kaput. Uklanjajući do detalja tragove strašnog umorstva, igrao je na kartu savršenog zločina. Činio je to i sada. Na suđenju koje je počelo u utorak, brani se ćutanjem. Predsedavajući sudija Milinko Jovanović ga upozorava. Na taj način vi samo možete da otežate svoj položaj. Promuklim i pomalo prkosnim glasom ubica uzvraća.
Neka vama govori onaj koji je to učinio. Nađite njega, neka vam priča, a ja to nisam. Jedan od milicionera ga podbode palcem da ustane. Neće ni to. Čim su ga uveli u prostranu salu, rekao je da neće da stane uz onaj pult za optuženog i svedoke. I zaista, u prva 2 dana rasprave, nijednom se nije približio pultu. Retko se miče sa drvene stolice. Na prvoj klupi iza njega 8 milicionera. U zgradi opštinskog suda bar još toliko. Obezbeđenje kakvo je do sad retko viđeno u našim sudovima. Uz sve to i specijalne propusnice. I svakako obavezan pretres za sve one koji su uspjeli da dođu do papira sa 2 raznobojna i raznovrsna pečata. Razumljiva predostrožnost. Ne sedi ovde običan ubica. Prema onome što se iz optužnice zaključuje, na optuženičkoj stolici je monstrum. Više od 10 godina je odležao po zatvorima zbog silovanja, protiv prirodnog bluda i napada na milicionere. Godine 1980. bio je optužen za ubistvo 18-godišnje devojke Jasne Đurić. Stanovala je u njegovom komšiluku, a našli su je unakaženu ispred tribina Borskog stadiona, 50 metara od zgrade u kojoj je ludi stanovao. Usmrćena je na sličan način kao i Adamović i Zimus. Gotovo istovetni tragovi zločina. Tada, međutim, nije bilo dovoljno dokaza, pa nije podignuta optužnica. Optužen je i osuđen zbog jednog drugog krivičnog dela. U avgustu 1984. pušten je iz zatvora, a ubistvo ove mirne devojke ostalo je nerasvetljeno. Računao je izgleda da ni posle ovog novogodišnjeg masakra neće dospeti na sud. Uhapšen je, međutim, već sutradan. U utorak ujutru, kada su ga prvi put uveli u sudnicu i skinuli mu lisice, naizgled je znatiželjno počeo da se okreće i da traži poznate. Zatim je zahtevao izuzeće inače nepristrasnog sudije Radojice Nikolića. Navodno, ogrešio se od njega prilikom nekih ranijih procesa. Naravno, ovo mu nije uvaženo. Prilikom čitanja optužnice morao je da ustane. Pokušao je da je sasluša pribrano. Međutim, kada je tužilac Živadinović smirenim glasom nastavio da iznosi detalje iz ponoćnog masakra, ludom su iznenada počele da se tresu ruke. Pokušao je da ih prekrsti, da se smiri, a kada je shvatio da neće moći da sakrije strah, uzeo je olovku, stisnuo gornje delove ruku uz telo i nešto kobajagi počeo da beleži. Slično će raditi kad god se pojavi za njega neugodan svedok. I te papiriće sa beznačajnim pitanjima će obavezno dodavati jednom od svojih advokata. Milanu Vujinu, Veljku Guberini ili Marku Filipoviću. Oni ga besplatno brane i nastoje da dokažu naivno i prozirnu tvrdnju svog klijenta kako nije ubio 4 Adamovića. Otkuda i mnogo zbunjujućih pitanja svedocima, pa čak i inspektorima Borskog SUP-a, u svoj ulozi, kako advokati tvrde, nisu valjano obavili svoj posao. Nažalost, ključnih svedoka nema. Ludog niko nije video kada je ušao u stan svojih žrtava, niti kada je izašao. Komšije su samo čule neku neobičajenu lupnjavu i Miroslavin vrisak. I to je sve. Niko nije preživeo, a mrtva usta ne govore. Svejedno, obezbeđeni su mnogi materijalni dokazi. Ljudska krv na kaputu, čizmama i ispod noktiju optuženog. Krv žrtava na papirnatoj maramici nađenoj u stanu optuženog. Tragovi silovanja na telu devojčice i ubijene žene. O svemu ovome se priča u toku suđenja, ali ubica samo ćuti. Svedoci govore uglavnom o onome što je prethodilo zločinu. Druženje 2 Đorđa Adamovića zbog golubova, svađe zbog njih, kobno pomirenje posle novogodišnje noći, a golubar Zoran Božić još ističe da je optuženi mnogo patio za izvesnom Slađanom,
devojkom s kojom su ga svojevremeno Adamovići upoznali i koju je on krivio za njen odlazak u vreme kada je morao iza brave. Predsjedavajući sudija Milinko Jovanović ga redovno pita ima li primjedbi na ono što svedoci govore. Ludi obično skuplja obrve i cedi kroz zube. Nemam. Gavrijelo Kovaljev pričao o druženju optuženog i njegove žrtve. Ludi kao da jedva dočeka da uputi žauku krivičnom veću. Ovaj nije nikakav svedok. Takve možete na kilo da nađete na pijaci. Zatim stavlja naočare za čitanje i opet piše one papiriće za branioca. Svestan da je pod budnim okom neuropsihijatra i psihologa, Ludi na svaki način želi da ostavi utisak potpuno nezainteresovane osobe za ono što se u sudnici događa. Povremeno dugo šara očima po tavanici, zatim se okrene prema publici, lažno nekome advokatu, Marku Filipoviću, svaki slučajni pogled uzvraća tobože ozarenim osmehom. To je međutim satanski osmeh koji u prepunoj dvorani izaziva jezu. Na njegovom licu nema ni trunke blagosti. Deo ovih navoda naravno proizilazi iz rezultata neuropsihijatrijskog posmatranja. Adamović je psihopatski strukturirana ličnost, labilna, egocentrična, agresivna. Ovo posljednje se potvrdilo već kod prvog dana suđenja. U trenutku kada su počeli da ga fotografišu, stolicom je zamahnuo na novinare. Pretio je i psovao. Milicioneri su odmah potrčali da ga smiruju. Neuropsihijatar dr. Cvetković nam je kasnije ovaj njegov gest protumačio kao svojevrsno skretanje pažnje na sebe, dakle kao njegovu egocentričnost. Novinar Desimir Milenović sretao je inače u ovom često nezahvalnom novinarskom poslu mnoge ubice. Besprizornijeg u sudskoj dvorani nije imao prilike da vidi. U trenutku kada su ga na jednoj od pauza izvodili, uhvatio je pogled Aleksandra Adamovića, rođenog brata svoje žrtve. Šta me gledaš? Zašto mi ne kažeš zdravo? Prekorio ga je. Čovjek u prvoj klupi u tom trenutku nije mogao ništa da kaže. Tako nešto nije očekivao od jednog zločinca. Ludi se i u toku istrage branio ćutanjem, pa se očekivalo da će makar na suđenju da progovori. Da makar pokuša da izmisli sebi alibi u onom kritičnom satu kada su mučki ubijeni Adamovići. Pokriće za to vreme nema, pa je to svakako i jedan od razloga zašto je odlučio da ćuti. Ali i da je progovorio, od njega se ne bi moglo očekivati priznanje. Nikad na nijednom ranijem suđenju nije priznao čak ni manja zlodela. Nije to učinio čak ni kada su mu svojevremeno njegovi kompanjoni pred sudijama govorili u lice da je to učinio. Sebe je uvek predstavljao kao nečiju žrtvu. Naizmenično su ga mrzeli milicioneri, inspektori, tužioci, sudije. On je uvek čist. Jedino se eto ponekad nađe ljudska krv pod nekim noktima i na odelu kao posle one noći između srede i četvrtka, a ujutru je, kao da se ništa nije dogodilo, otišao na posao. Njegov poslovođa Bogosav Zdravković rekao je na suđenju da je u pauzi na poslu ispričao Đoki Ludom kako je noćas neko zaklao njegovog druga, golubara Đorđa Adamovića i celu njegovu porodicu. Pušio je kad sam mu to rekao. Ćutao je. Nije mi ništa odgovorio. Ludi je na izgled mirno saslušao i ovo svedočenje. Zatim je, kao da se nečega prisjeća, obrisao šake o pantalone i nervozno ih pogledao. Bile su bele. Plavile su se jedino unutrašnje podlaktice. Tetovaže iz zatvora je doduše svojevremeno pokušao da ukloni. Nije uspeo. Sa nekim tragovima to ne ide baš tako lako. Tvrdnje je da je pravda spora, ali dostižna, još jednom su se obistinile. Zbog zločina koji je počinio u noći između 2. i 3. januara ove godine, krivično veće petorice okružnog suda u Zaječaru izreklo je Đorđu N. Adamoviću, 43-godišnjem bravoru iz Bora, najtežu smrtnu kaznu. Ovakav zločin, rekao je sudija Milinko Jovanović,
do sad nije zabeležen u Timočkoj krajini, ani šire. 10 godina koje je ubica proveo iza brave nisu omogućile da se resocijalizuje i sud smatra da je prava kazna njegovo eliminisanje iz društva. Aplauz koji je usledio retko se čuje u našim sudnicama. Bilo je to nedozvoljeno, ali u datom trenutku spontano priznanje sudijama Zaječarskog okružnog suda što su zločincu iz Bora, poznatom pod nadimkom Đoka Ludi, izrekli pravednu kaznu. On je, da podsjetimo, u pomenutoj noći, motivisan seksualnom nastranošću, gvozdenim predmetom i nožem, ubio, odnosno poklao 4-članu porodicu Đorđa K. Adamovića. U toku petodnevnog pretresa obrazložio je presudu Milinko Jovanović. Sud je nedvosmisleno utvrdio da je zločin počinio Đorđe N. Adamović. Istina, on se pobrinuo posle toga da ukloni tragove, ali nije sve uspeo. Tokom pretresa se branio ćutanjem, pa sudu između ostalog nije pružio podatke ni o tome gde se nalazi u vreme ubistva. U svedočenje njegove majke Draginje da se vratio u stan oko 22:30, dakle pre kritičnog događaja, sud nije mogao da poveruje. Draginja je, drugim rečima, lagala. Inače, u početku kada je zločin tek otkriven, ova žena je i sama sumnjala da je to delo njenog sina. Novinarima je čak pokazivala i noževe koje je Đorđe, ne znam zbog čega, pravio. Kasnije se međutim predomislila, pa je kao svedok pokušala da baci ljagu na jednog od novinara, govoreći da je ušao u kuću, predstavljajući se kao inspektor SUP-a. Branilac optuženog Milan Vujin nastojao je da dokaže da Đoka Ludi nije počinilac ovog zločina. Materijalni dokazi mu, međutim, nisu išli na ruku. I prilikom izricanja presude, ubica je pokušao da bude ravnodušan. Bledilo na njegovom licu govorilo je, međutim, drugačije. Čini se da mu je laknulo kada su ga milicioneri sa lisicama na rukama poveli iz sudnice. Ali jedna žena u crnini, držeći maramicu ispod suznih očiju, nije više mogla da izdrži. Đoko, što mi decu ubi? Nisam, počeo je zločinac da muca, a zatim je okrenuo glavu prema izlazu. Slavka Adamović, majka svekrva i baka ubijenih, grcajući u suzama, više nije imala šta da kaže. Skrhana bolom, izašla je iz sudske dvorane. U međuvremenu, penzionisani sudija Uroš Jocić prišao je predsjedniku veća Milinku Jovanoviću i stisnuo mu ruku. Ostali iz publike, koji su ovo videli, u tom trenutku kao da su i sami odavali priznanje pravniku koji je imao veoma težak posao. Jer teško je bilo utvrditi istinu, a onaj koji je u tome mogao da sudu najviše pomogne, uporno je ćutao. Uzalud, ovog puta se nije izvukao kao svojevremeno kada je osumnjičen za ubistvo 18-godišnji Jasni Đurić. Zločin mu ovoga puta nije bio savršen. Samo je motiv bio isti. Iživljavanje na bezživotnim telima žrtava. Inače, ubica je posle izrečene presude smešten u samicu Zaječarskog zatvora. U onu istu u kojoj je svojevremeno boravio i onaj zloglasni koljač Vojislav Rajičić Požarevac.